रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। ट्रेन में अयाद ज़रीफ आप तमाम देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। नाजरीन, इस प्रोग्राम में हम बाइबल मुक़द्दस की तमाम किताबों यानी पैदाइश ता मुकाशफा आपके लिए तफसीली मुताला पेश कर रहे हैं। अभी हम यिर्मयाह की किताब का मुताला कर रहे हैं और आज हम 40वें और 41वें बाब का मुताला करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि ये प्रोग्राम आपके लिए बाबरकत साबित होगा। जैसा कि आप जानते हैं कि हम बाइबल मुक़द्दस में से सीखते हैं। बाइबल मुक़द्दस खुदा की ज़िंदा किताब है और ये एक ख़जाना है। हमें रोज़ाना इस किताब को खोलने की ज़रूरत है। ना सिर्फ खोलें बल्कि इसे पढ़ें ताकि इसमें मौजूद ख़जाने को हासिल करें। लिहाजा प्रोग्राम के बाकायदा आगाज़ से पहले मैं खुदा के खादिम का खैर मकदम करूंगा। खुश आमदीद भाई यूसुफ। शुक्रिया भाई। और हमारे दीगर मेहमानों को भी खुश आमदीद। नाजरीन, हम कुछ ही देर में अपने मुताले का बाकायदा आगाज़ करेंगे, लिहाजा आप अपने ख़ानदान के साथ मिलकर इस मुताले में शामिल हों और अगर आपका कोई सवाल हो तो हमें ज़रूर भेजें, हम इसका जवाब देंगे। भाई, पिछले बाब में हमने सीखा कि खुदावंद का कलाम पूरा हुआ। यरूशलेम गिर पड़ा, सिदकिय्याह के बेटे ज़िबा हुए और खुदावंद ने शाह बाबुल के दिल को नरम किया ताकि यिर्मयाह पर रहम करे। अब्द मलिक कूशी को भी उसकी नेकी का अजर मिला। 40वें बाब का क्या उन्वान है? देखें भाई, मैं कहूँगा कि 37वें बाब में ही तारीखी उन्वान है। 37वें बाब में यिर्मयाह सेहन के कैद खाना में कैद हुआ और फिर 38वें बाब में उसे कीचड़ के हौज में फेंका और 39वें बाब में शहर पर कब्जा हुआ। अब इससे आगे के वाक़यात का बयान है और 40वें बाब में यिर्मयाह रिहा हुआ और जदलिया बिन अहीकाम लोगों का हाकिम बना और फिर इसके बाद 41वें बाब में लोगों की बेवकूफ़ी का वाज़ेह बयान है। उन्होंने जदलिया को कत्ल किया जिसे नबूकदनज़र ने मुकर्रर किया था। इसके बाद वो लोग मिस्र को भाग गए और खुदावंद ने यिर्मयाह नबी के जरिए कई बार उन्हें मना किया। सही। 40वें बाब में शाह बाबुल नबूकदनज़र ने जदलिया को हाकिम मुकर्रर किया। भाई यूसुफ, अभी मैं आपके सामने 40वें बाब की चंद आयात पढ़ूंगा, फिर आपसे सवाल करूंगा। वो कलाम जो खुदावंद की तरफ से यिर्मयाह पर नाजिल हुआ इसके बाद के जलूदारों के सरदार नबूज़रदान ने उसको रामा से रवाना कर दिया। जब उसने उसे हथकड़ियों से जकड़ा हुआ उन सब असीरों के दरमियान पाया जो यरूशलेम और यहूदा के थे, जिनको असीर करके बाबुल को ले जा रहे थे, और जलूदारों के सरदार ने यिर्मयाह को लेकर उससे कहा कि खुदावंद तेरे खुदा ने इस बला को जो इस जगह पर आई खबर दी थी, सो खुदावंद ने उसे नाजिल किया और उसने अपने कौल के मुताबिक किया, क्योंकि तुम लोगों ने खुदावंद का गुनाह किया और उसकी नहीं सुनी, इसलिए तुम्हारा ये हाल हुआ। और देख, आज मैं तुझे इन हथकड़ियों से जो तेरे हाथों में है रिहाई देता हूँ। अगर मेरे साथ बाबुल चलना तेरी नज़र में बेहतर हो तो चल, और मैं तुझ पर खूब निगाह रखूंगा, और अगर मेरे साथ बाबुल चलना तेरी नज़र में बुरा लगे तो यहीं रह। तमाम मुल्क तेरे सामने है, जहां तेरा जी चाहे और तू मुनासिब जाने वहीं चला जा। वो वहीं था कि उसने फिर कहा, तू जदलिया बिन अखयाकाम बिन साफन के पास, जिसे शाह बाबुल ने यहूदा के शहरों का हाकिम किया है, चला जा और लोगों के दरमियान उसके साथ रह। रो ना, जहां तेरी नज़र में बेहतर हो वहीं चला जा। और जलूदारों के सरदार ने उसे खुराक और इनाम देकर रुखसत किया। तब यिर्मयाह जदलिया बिन अहीकाम के पास मस्फा में रह गया और उसके साथ उन लोगों के दरमियान जो उस मुल्क में बाकी रह गए थे रहने लगा। मुझे उस बादशाह के अल्फाज पर अपनी राय दीजिए। उसने यिर्मयाह से कहा कि तुम्हारा ये हाल इसलिए हुआ क्योंकि तुमने बदी की और खुदावंद ने जो कहा वो पूरा हुआ। उस बादशाह का क्या नजरिया है, उसके बारे में आपकी क्या राय है? ये बादशाह यहूदा के बादशाह शाह इसराइल से बहुत बेहतर है। उसने खुदा की पाकीज़गी, उसके इंसाफ और सदाकत को समझा कि उसका कलाम सच्चा है, और सिदकिय्याह बादशाह से ज्यादा समझा। ये पहला पहलू है। और उसने खुदा के नाम को सिदकिय्याह बादशाह से ज्यादा इज्जत दी। और नबूकदनज़र ने सिदकिय्याह से खुदा के नाम की कसम ली कि वो शाह मिस्र से इत्तेहाद नहीं करेगा। सिदकिय्याह ने खुदावंद के नाम की कसम खाई और हिजकिय्याह के 17वें बाब में ये बयान है कि उसने उस मुक़द्दस अहद को तोड़ा और उसने खुदावंद अपने खुदा के नाम की तहकीर की।
اس نے عہد کی تحقیر کی، اب وہ نہیں بچ سکتا۔ اور پھر تیسری چیز سے بھی ظاہر ہوتا ہے کہ شاہ بابل صدقیہ اور یہودا کے عمرہ سے بہتر ہے کہ اس نے خدا کے نبی سے اچھا سلوک کیا، اس کو عزت کے ساتھ رہا کیا اور جہاں اس نے جانا تھا اسے جانے دیا۔ صدقیہ کی بادشاہی کے ایام میں یرمیہ نبی صہن کے قید خانہ میں اور کیچڑ کے حوض میں پڑا ہوا تھا، اور پھر اسی کی وجہ سے یرمیہ ہمیشہ مشکلات کا شکار رہا۔ ایسا سلوک فرعون نے بھی موسیٰ اور ہارون کے ساتھ نہیں کیا تھا، جس طرح صدقیہ نے یرمیہ سے کیا۔ اس کی آزادی چھین لی، اس کو صہن کے قید خانہ میں قید کیا اور اسے کیچڑ کے حوض میں اس نے ڈلوا دیا۔ یہ سب شاہ بابل کے دل پر خدا کے اختیار کے ہوتے ہوئے ہوا۔ یہ سب شاہ بابل کے دل پر خدا کا اختیار ہوتے ہوئے جی۔ ہوا۔ ٹھیک ہے، یروشلم کے زوال سے شاہ بابل کو فائدہ ہوا، اور تب ہی غیر قوموں کا وقت شروع ہوا۔ لوگ بابل لے جائے گئے، جو یروشلم میں رہ گئے ان پر بھی شاہ بابل نے اپنی مرضی کا حکمران مقرر کیا۔ یہاں جو شخصیت ظاہر ہوئی وہ جدلیہ ہے۔ بھائی یوسف، مجھے آپ اس شخصیت کے بارے میں مزید بیان کیجیے۔ وہ ایک سمجھدار اور مناسب انسان تھا، اور اس کا اس قوم پر حکمران مقرر ہونا ان کے لیے ایک برکت کا باعث تھا۔ وہ لوگ انتہائی بے وقوف لوگ تھے، اور اگلے باب میں ہم پڑھیں گے کہ کس طرح انہوں نے جدلیہ کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا۔ میں کہوں گا کہ اچھا ہوتا وہ ان کی بدی سے دور رہتا، پر وہ اس ملک میں بچے ہوئے لوگوں کے لیے آخری امید تھا، اور جب وہ عزت دار شخص مر گیا تو وہ لوگ پراگندہ ہوئے۔ اور میں کہوں گا کہ ہم آنے والے تمام واقعات کو بہت وضاحت اور ترتیب سے دیکھیں گے۔ لوگوں کو یقین دہانی کروائی۔ 9ویں آیت ہے، اور جدلیہ بن اخیقام بن صافن نے ان سے اور ان کے آدمیوں سے قسم کھا کر کہا، تم کسدیوں کی خدمت گزاری سے نہ ڈرو، اپنے ملک میں بسو اور شاہ بابل کی خدمت کرو تو تمہارا بھلا ہوگا۔ اور دیکھو، میں تو اس لیے مصفا میں رہتا ہوں کہ جو کسدی ہمارے پاس آئیں ان کی خدمت میں حاضر رہوں۔ پر تم میں اور تابسانی میوے اور تیل جمع کر کے اپنے برتنوں میں رکھو، اور اپنے شہروں میں جن پر تم نے قبضہ کیا ہے بسو۔ اس نے ملک میں باقی رہنے والوں کا حوصلہ بڑھایا۔ میں ان لوگوں کی حالت کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں جو جدلیہ کی حکمرانی میں ملک میں رہے۔ بھائی یوسف، یرمیہ کو اس ملک اور ان لوگوں کے ساتھ رہنے کا کیا فائدہ ہوا؟ دیکھیں، ہم 7ویں آیت میں یہ پڑھیں گے کہ یہ الفاظ اس نے لوگوں کے لیے نہیں کہے، یہ لشکر کے سرداروں کے لیے تھے، جی، جو ان کو دیکھنے یا پھر غالباً وہاں حال دریافت کرنے کو آئے تھے۔ اور پھر اخیقیام کا ارادہ کیا ہے؟ اگر وہ شاہ بابل کے خلاف بغاوت کرتا تو سارے لوگ اس کے ساتھ مل جاتے۔ وہ باغی لوگ خدا کے فیصلے کو ماننا نہیں چاہتے جی۔ تھے۔ انہوں نے جدلیہ کے منہ سے سنا کہ وہ خدا کے فیصلے کو ماننے کے لیے بالکل تیار تھا، اور اس نے کہا، اگر ہم شاہ بابل کی خدمت کریں تو ہماری بھلائی ہوگی۔ اور ہم نے آگے پڑھا کہ جدلیہ بن اخیقیام بن صافن نے ان سے اور ان کے آدمیوں سے قسم کھا کر کہا کہ تم کسدیوں کی خدمت گزاری سے نہ ڈرو، اپنے ملک میں بسو اور شاہ بابل کی خدمت کرو تو تمہارا بھلا ہوگا، پر تم میں اور تابستانی میوے اور تیل جمع کر کے اپنے برتنوں میں رکھو، اور اپنے شہروں میں جن پر تم نے قبضہ کیا ہے بسو۔ انہوں نے بغاوت کرنا نہ چاہی، اسی لیے لشکر کے چند سرداروں نے جلدیہ بن اخیقیام کو ہٹانے کا فیصلہ کیا۔ وہ باغی لوگ تھے، انہیں تابعداری کرنے کا شوق نہ تھا۔ انہوں نے خداوند کی تابعداری نہ کی، اور جب خداوند نے ان کی تربیت کرنا چاہی تو انہوں نے بغاوت کی۔ مطلب جدلیہ نے جان لیا کہ شاہ بابل کے خلاف بغاوت خداوند کے فیصلے کی مخالفت ہے۔ خداوند نے شاہ بابل کے ذریعے اپنے لوگوں کو تنبیہ کی تاکہ وہ اس تنبیہ کے نتیجے میں خدا کے سامنے خاکسار بنے، اور خداوند ان کو بحال کر کے واپس لے آئے۔ اب میں 13ویں آیت سے آگے پڑھنا چاہوں گا۔ بھائی یوسف، اس منظر میں ایک اور شخصیت نظر آتی ہے، اس کا نام یونان بن کری ہے۔ اور یونان بن کری اور لشکروں کے سب سردار جو میدانوں میں تھے مصفا میں جدلیہ کے پاس آئے اور اس سے کہنے لگے، کیا تو جانتا ہے کہ بنی امون کے بادشاہ بلیس نے اسماعیل بن نتنیہ کو اس لیے بھیجا ہے کہ تجھے قتل کرے؟ پر جدلیہ بن اخیقام نے ان کا یقین نہ کیا، اور یونان بن کری نے مصفا میں جدلیہ سے تنہائی میں کہا کہ اجازت ہو تو میں اسماعیل بن نتنیہ کو قتل کر دوں اور اس کو کوئی نہ جانے گا۔
वो क्यों तुझे कत्ल करे और सब यहूदी जो तेरे पास जमा हुए हैं परागंदा किए जाएं और यहूदा के बाकी मांदा लोग हलाक हों। पर जदलिया बिन अहीकाम ने यूहनान बिन करह से कहा कि तू ऐसा काम हरगिज ना करना, क्योंकि तू इस्माइल की बाबत झूठ कहता है। इस्माइल और यूहनान बिन करह ये दो शख्सियात यहाँ पर जाहिर हुईं। इनका किरदार क्या है? इस्माइल बिन नतन्याह बहुत ही बहादुर शख्स था और अगले बाब में उसके बारे में बहुत सी मालूमात मौजूद हैं, और मैं कहूँगा कि उसने बनी अमोन के बादशाह बालीस की मदद की और उसने जदलिया बिन अहीक्याम को कत्ल करने का मंसूबा बनाया, जो चाहता था कि लोग शाह बाबल के ताबे रहें। पर मैं कहूँगा कि अमूनी और इस्माइल बिन नतन्याह शाह बाबल की मुखालफत करना चाहते थे। दरअसल वो शरीर हैं, क्योंकि उन्होंने खुदा के फैसले को ना माना। और फिर यूहनान का किरदार आता है। उसको इस मंसूबे की खबर हुई और उसने जदलिया बिन अखियाम को खबरदार किया और उससे कहा कि क्या तू जानता है कि बदकार इस्माइल तुझे कत्ल करने का इरादा रखता है। पर जदलिया ने इंसान पर बहुत भरोसा किया, जबकि बाइबल मुकद्दस हमें सिखाती है कि इंसान पर हमें तकिया नहीं करना है, सही। क्योंकि इंसान भरोसे के लायक नहीं है। देखिए, मेरा हरगिज ये मतलब नहीं है कि किसी पर भरोसा ना करें, लेकिन आप खबरदार रहें, खुद पर तकिया ना अपने करें। आप पर तकिया ना करें। देखें, खुदावंद ने अपने शागिर्दों से कहा कि हिकमत अहम है, सांप बहुत चालाक है, वो हर जगह ध्यान से चलता फिरता है। और यहाँ पर मैं ये कहूँगा कि जदलिया बिन अहीक्याम को बहुत ज्यादा चौकन्ना रहने की ज़रूरत है। और फिर जब उसे इस्माइल बिन नतन्याह के मंसूबे की खबर मिली, जो उसने शाह अमून के साथ मिलकर बनाया था, तब भी उसे इस बात पर यकीन ना आया और वो होशियार ना रहा। अगर उसे यकीन ना था तो वो कम से कम एहतियात कर सकता था, लेकिन उसने दोनों ही ना किए। उसने यूहनान से कहा कि तू इस्माइल की बाबत जी, झूठ उसने कहता यकीन है। ना किया। यिर्मयाह ने किस बुनियाद पर असीर हुए लोगों के साथ जाने से मना किया और लोगों के बकिया के पास रहने का फैसला किया? यिर्मयाह ने बाबुल न जाकर यरूशलेम में बचे लोगों के पास रहना क्यों पसंद किया? देखें, पूरी किताब में यिर्मयाह ने दीनदारों से ये कहा कि शाह बाबल की अकालफत किए बगैर असीरी में चले जाएं तो खुदावंद उनको वहां पर तरक्की बख्शेगा। पर मैं कहूँगा कि उसने ज़ाती तौर पर उन मस्कीनों के साथ रहने का फैसला किया कि उनको हौसला दे। उसने शाह बाबल के अच्छे रवैये का फ़ायदा नहीं उठाया। और मसीह का हर खादिम अपना नुकसान नहीं सोचता, पर मैं यहाँ पर ये कहना चाहता हूँ, वो जिस हाल में भी हो, वो खुदावंद अपने खुदा के तमाम लोगों का ख्याल रखता है। अगर वो बाबुल जाना बेहतर समझता तो वहां उसकी इज्जत और बड़ाई होती, पर उसने मस्कीनों के पास रहना पसंद किया ताकि उनका हौसला जी बढ़े। हाँ। ठीक है भाई यूसुफ, 41वां बाब कत्लो गारत से शुरू होता है। जदलिया का कत्ल हुआ, इस वाक़े को मजीद बयान कीजिए। देखें भाई, हमने पहले भी ये कहा कि जदलिया बिन अहीक्याम बहुत ही सादा था और उसने उन लोगों पर भरोसा किया जो इस लायक नहीं थे, और इस्माइल बिन नतन्याह उसको मिलने आया। लिखा है कि वो शाही नस्ल से था और ये अहम है। चुनाचे वो शाही नस्ल से था तो उसने धोखे से जदलिया बिन अहीक्याम की जगह लेना चाही और वो खुद को उस मनसब का या फिर उस जगह का हकदार समझता था। और यहाँ पर जलन और हसद बहुत ही नुमाया है, और जहाँ जलन और हसद हो सही। वहाँ बदकारी जरूर होती है। और बेशक वो शाही नस्ल से था, लेकिन वो लोगों के गिरोह के साथ आया, क्योंकि बाइबल मुकद्दस फरमाती है कि वो 10 आदमियों के साथ मस्फा आया और मस्फा में इकट्ठे रोटी खाई। और मैं कहूँगा कि हमारे यहाँ पर ये बात बहुत आम है कि जो साथ बैठकर रोटी तोड़ते हैं वो दोस्त होते हैं। उसने जल्दिया के साथ खाना खाया और फिर लिखा है, तब इस्माइल बिन नतन्याह उन 10 आदमियों के साथ जो उसके साथ आए थे उठा और जल्दिया बिन अखियाम बिन साफिन को, जिसे शाह बाबल ने हाकिम मुकर्रर किया था, मारा और उसे कत्ल किया, हालांकि उसने उसके धोखा साथ दिया। खाना खाया। उसके धोखे और गद्दारी से ये साबित होता है कि वो शरीर बाप की औलाद से है जो हमेशा कातिल था। और मैं कहूँगा कि वही कत्लो गारत की शुरुआत है, और मतलब उसी से कत्लो गारत का आगाज हुआ।
اور اس کا انجام بھی بہت برا ہے۔ بھائی یوسف 11ویں آیت میں بیان ہے کہ یوحنان بن کرہ نے کیا کیا۔ لیکن جب یوحنان بن کرہ نے اور سب لشکر کے سرداروں نے جو اس کے ساتھ تھے اسماعیل کی تمام شرارت کی بابت جو اس نے کی تھی سنا، اور وہ سب لوگوں کو لے کر اس سے لڑنے کو گئے اور جباؤن کے بڑے تالاب پر اسے جا لیا، اور یوں ہوا کہ جب ان سب لوگوں نے جو اسماعیل کے ساتھ تھے یوحنان بن کرہ کو اس کے ساتھ سب فوجی سرداروں کو دیکھا تو وہ خوش ہوئے۔ تب وہ سب لوگ جن کو اسماعیل مصفا سے پکڑ لیا گیا تھا پلٹے اور یوحنان بن کرہ کے پاس واپس آئے۔ پر اسماعیل بن نتنیہ 8 آدمیوں کے ساتھ یوحنان کے سامنے سے بھاگ نکلا اور بنی امون کی طرف چلا گیا۔ یہاں واضح ہے کہ یوحنان کو دیکھ کر وہ لوگ آئے جن کو اسماعیل پکڑ کر لے گیا تھا۔ تب یوحنان نے ان کی سربراہی کی تاکہ مصر کو جائیں۔ اسماعیل کی سربراہی سے ہٹا کر لوگوں کو مصر میں لے جانے سے یوحنان نے کون سا کردار ادا کیا؟ دیکھیں، ان آیات کی شروعات میں اس کا بیان ہوا کہ یوحنان نے اسماعیل کی تمام شرارتوں کے بارے میں واضح طور پر سنا، اور یہ قتل و غارت جدلیہ بن اخیقیام کے مرنے پر ختم نہ ہوئی۔ اس نے جدلیہ کے 7 کسدی سپاہیوں کو بھی قتل کیا۔ اور پھر 5ویں آیت میں لکھا ہے کہ سکم اور سیلا اور سامریا سے سب لوگ جو سب کے سب 80 آدمی تھے، ہدیے اور لبان ہاتھوں میں لیے ہوئے آئے تاکہ خداوند کے گھر میں گزرانے۔ جو کچھ بھی ہوا تھا انہیں کچھ خبر نہ تھی، اور اسماعیل بن نتنیہ صافا سے ان کے استقبال کے لیے نکلا اور روتا ہوا چلایا یہ مگرمچھ کے آنسو تھے۔ جب وہ ان سے ملا تو ان سے کہنے لگا کہ جدلیہ بن اخیام کے پاس چلو، وہ قاتل اور جھوٹا تھا جیسے اس کا باپ ابلیس ہے۔ اور پھر جب وہ شہر کے وسط میں پہنچے تو اسماعیل بن نتنیہ اور اس کے ساتھیوں نے ان کو قتل کر کے حوض میں پھینک دیا۔ واضح رہے کہ وہ خون کا پیاسا ہوا۔ اس نے جدلیہ بن اخیام کا قتل کیا، اور یہ قتل اس نے تخت کے لیے کیا۔ وہ خون دیکھ کر اس کا پیاسا ہوا، اس لیے اس نے مزید قتل کیے، اور اس نے ان بے گناہ لوگوں کو مارا۔ اور پھر جب یوحنان نے اس کے متعلق سنا تو اس نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ اپنے لوگوں کو اس حیوان صفت انسان سے چھڑا لے، وہ لوگ جو کہ اسماعیل کے ساتھ تھے۔ اور پھر میں کہوں گا کہ جیسے ہی ان تمام لوگوں نے یوحنان کو دیکھا تو وہ بہت خوش ہوئے، اور وہ اس کے پاس سے پلٹے اور یوحنان کے پاس آئے۔ تب اسماعیل بن نتنیہ کو احساس ہوا کہ اس کا منصوبہ ناکام ہوا، اور اسی لیے وہ بنی امون کی طرف چلا گیا۔ بعد میں یوحنان اپنی سربراہی میں ان لوگوں کو مصر لے گیا۔ جی بالکل۔ آئیے مہمانوں سے ان کا سوال جانیں۔ میں آپ سے سوال 5ویں آیت سے کروں گا کہ سکم اور سیلا اور سامریا سے کچھ لوگ جو سب کے سب 80 آدمی تھے، داڑھی منڈائے اور کپڑے پھاڑے اور اپنے آپ کو گھائل کیے آئے، یہ کون لوگ ہیں؟ اس آیت سے کیا مراد ہے؟ جی بھائی، یہ کون لوگ ہیں اور ان کی کیا خصوصیات ہیں؟ یہ لوگ 3 جگہوں سے تعلق رکھتے ہیں، سکم، سیلا اور پھر سامریا۔ وہ کیوں آئے؟ وہ دبے اور لبان ہاتھوں میں لیے ہوئے آئے تاکہ خداوند کے گھر میں گزرانے۔ افسوس کہ لکھا ہے کہ داڑھی منڈوائے اور کپڑے پھاڑے اور اپنے آپ کو گھائل کیے، یعنی کہ ان کے بدنوں پر نشان تھے، اور میں یہاں پر کہوں گا کہ یہ غیر اقوام کی نشانی تھی۔ وہ ہیکل میں جا رہے تھے، وہ خداوند کی ہیکل میں جا رہے تھے اور ان کے بدنوں پر بت پرستی کے نشان تھے۔ اور میں یہاں پر بائبل مقدس میں سے استثنا کی کتاب کے 14ویں باب سے چند آیات کا آپ کے سامنے مطالعہ کروں گا۔ تم خداوند اپنے خدا کے فرزند ہو، تم مردوں کے سبب سے اپنے آپ کو زخمی نہ کرنا، نہ اپنے ابرو کے بال کٹوانا، اور یہی خیال احبار کے 19ویں باب میں ہے کہ تم کسی چیز کو خون سمیت نہ کھانا، اور نہ جادو منتر کرنا، نہ شگن نکالنا۔ تم اپنے سر کے گوشوں کے بال کٹوا کر گول نہ بنانا، اور نہ تم اپنی داڑھی کے کونوں کو بگاڑنا، اور تم مردوں کے سبب سے اپنے جسم کو زخمی نہ کرنا اور اپنے اوپر کچھ کھدوانا۔ پر افسوس کہ آج یہ سب چیزیں موجود ہیں۔ اور یسایہ کے 15ویں باب میں اس کی نبوت بتوں کی پرستش کے متعلق ہے۔ یسایہ 15:2 میں واضح طور پر لکھا ہے، بیت اور دیبو اونچے مقاموں پر رونے کے لیے چڑھائے گئے ہیں، اور ان سب کے سر منڈوائے گئے اور ہر ایک کی داڑھی کٹوائی گئی۔ اور اگر اس حلیے میں وہ کسی بت کی پرستش کرنے کو تھے تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اگر وہ اسی حالت میں خدا کے گھر میں جاتے ہیں تو مسئلہ ہے۔
शुक्रिया भाई यूसुफ। हम प्रोग्राम के इख्तिताम पर हैं। अब हम मेहमानों से उनकी राय जानेंगे। जी, आप तैयार हैं? हमने सीखा कि यिर्मयाह ने उसी मुल्क में रहने का फैसला किया। वो असीरों के साथ बाबुल नहीं गया। ये बताइए कि उसने मुल्क में रहना क्यों चुना? वो मस्कीनों के साथ रुका ताकि उनकी हौसला अफजाई करे। उसने उनको अकेला छोड़कर बाबुल न जाना चाहा, हालांकि तो जी, वहाँ उसको उसको वहाँ खूब इज्जत मिलती। सही। वो उन लोगों के साथ ठहरा ताकि उनका सहारा बने। यहाँ एक और शख्सियत का भी जिक्र हुआ, जदलिया बिन अखीकाम। हमें इसके बारे में बताएं, इसने क्या किया? शाह बाबुल ने जदलिया को लोगों पर हाकिम मुकर्रर किया क्योंकि वो एक समझदार शख्स था। उसका लोगों पर हाकिम होना एक बरकत थी, लेकिन उसकी गलती थी कि उसने इंसान पर बहुत ज्यादा भरोसा किया। जी, इंसान पर भरोसा करने के नतीजे में वो जी, इसकी कत्ल वजह हुआ। से वो कत्ल हुआ। ठीक सही, है। बिल्कुल। इसके अलावा एक और शख्स मंजरे आम पर आया और ये इस्माइल बिन नितनिया है। हमें बताएं कि ये कौन था और इसने क्या किया? ये शख्स शाहाना नस्ल से था, लेकिन वो बहुत बदकार था। बादशाह के घराने के होने की वजह से उसका ख्याल था कि वही लोगों का हुक्मरान बनने का हकदार है। इसलिए उसने जदलिया बिन अखीकाम को कत्ल करने का मंसूबा बनाया। उसी ने उन आदमियों के ग्रोह को कत्ल किया जिसका तस्करा 41वें बाब की 5वीं आयत में हुआ। ठीक है, शुक्रिया। जी सही। भाई यूसुफ, जी हाँ, सबने ठीक कहा। खुदा का शुक्र आप हो। सबका शुक्रिया। भाई यूसुफ, आपका भी खुदा शुक्रिया। को बरकत दे। अजीज नाजरीन, ये इंसान की तारीख है। हर दौर के इंसान की तारीख यही है। उसके दिल में बुराई, झगड़ा, नफरत और नापसंदीदगी और कत्ल है। पर एक सकाफत में हर दौर में एक ऐसा शख्स रहा है जिसने मसीह को अपना निजात दहिंदा कबूल ना किया, क्योंकि उसे लहू बहता हुआ देखकर खुशी मिलती है। कुछ ऐसे लोग भी हैं जो इबादत के बाद ही कत्लो गारत करते हैं। कुछ खुदा को नजरें और कुर्बानियां देते हैं। कुछ ऐसे हैं जो लोगों से नफरत करते हैं, उनके घर जलाते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि सिर्फ एक चीज से इंसान को हिकमत मिलती है, जो आपको समझदार और दाना बनाता है, वो मसीह है। और अगर कोई शख्स मसीह को कबूल करे तो वो हकीकी जिंदगी पाता है, और वही जिंदगी खुदा सबको देना चाहता है। लिखा है, खुदाउन यीशु मसीह की बातें याद रखना, क्योंकि उसने खुद कह दिया कि देना लेने से मुबारक है। लिहाजा अजीजों, इस बात को जहन में रखें कि अब्दी खुदा से अब्दी जिंदगी मिलती है। बाइबल मुकद्दस फरमाती है कि अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखो, जो तुमसे अदावत रखे उनका भला करो, जो तुम पर लानत करे उनके लिए बरकत चाहो। मसीह को मिलकर ही आप नया दिल पाते हैं, और तब ही अब्दी खुदा की जिंदगी आपके अंदर होगी और आपके लिए जमीन पर ही फिरदौस होगी। अगर आप ऐसी इज्जतदार जिंदगी जीना चाहते हैं तो मसीह को कबूल करें। ये मसीह के बगैर नहीं हो सकता। उसके बगैर इज्जतदार जिंदगी नामुमकिन है। इज्जतदार और खुशगवार ज़ब्ते नफ्स और कामयाबी, ये सब मसीह की बदौलत है। लिहाजा मसीह को अपनी जिंदगी में कबूल कीजिए। आने वाली किस्त में फिर मुलाकात होगी। खुदावंद आपको बरकत दे।